Morning, students of class 6, all of you are good? Chalo, let us start with the science chapter. Please open your books and go to the chapter body movements. I have the old book with me. So in my book, the lesson number is given as lesson number 8. Please take out your book so that you can get to know what we are going to study today. Also take out your pencil so that you can underline all the necessary points. So this is the chapter, okay, body movements. Take out this chapter. Okay, so what do you understand by the word movement? Whenever an object tries to cover a distance from one point to another, then he, she or it have to undergo certain motions, right? So that is known as movement. এঠাইৰ পৰা ইঠাইলৈ যাবলৈ হলে প্ৰত্যেকটো জীৱ-জন্তুৱে মুভ কৰিব লাগিব, হেতুকে কয় মুভমেন্ট। এতিয়া মুভমেন্ট কেনেকৈ কৰে? মুভমেন্ট কৰিবলৈ হলে তোমাৰ হাত লাগিব, ভৰি লাগিব, ইউ নিড লিম্বস, ইউ নিড হ্যান্ডস, ইউ নিড লেগস। লিম্বস মানে কি হয়? হ্যান্ডস এন্ড লেগসক লিম্বস বুলি কোৱা হয়। কিছুমানে খোজ কাঢ়ে, কিছুমানে বগাই যায়, কিছুমানে দৌৰে, কিছুমানে jump কৰে, right? So every living being have different methods of movement. So we will see how this movement occurs. So now, most animals move from one place to another. Only a few like corals and sponges do not move. However, they move parts of their bodies. Animals move to find food and water, escape from their enemies, and to return to their shelters. Some animals move away to other places to avoid harsh seasons. Birds living in the extreme cold regions fly away in the winter to warmer regions when the weather conditions become harsh and when food is not easily available. So why do animals move? We human beings move because we have to perform our day-to-day activities. Similarly, animals move in search of food, either in order to survive harsh climatic conditions or like for breeding. Breeding means reproduction or karone. Etia maximum gos-gosonibur eঠাইতে ফিক্স হৈ থাকে। স্পঞ্জ নামৰ কিছুমান তোমাৰ sea animals আছে, water animals আছে, তোমালোকে পিকচাৰত দেখিব পাৰিবা, সেইবোৰ ফিক্স হৈ থাকে, ৰাইট? কিন্তু বাকিবোৰ জীৱ-জন্তু খোৱা বস্তু চাৰ্চত বা নতুন নিজৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ জন্ম দিবৰ কাৰণে বা বহুত ঠাণ্ডা হ'লে অলপ গৰম জেগালে, বেছি গৰম হ'লে অলপ ভাল টেম্পাৰেচাৰৰ জেগালে সিহঁত মুভ কৰে, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে মুভমেণ্টৰ কথা জানিবলৈ হ'লে you have to know about two things. Now one is called internal skeleton and another one is called exoskeleton or external skeleton. Internal skeleton মানে কি? আমি মানুহ, we are human beings, right? So can we see our bones outside our body? এতিয়া আমাৰ গাৰ বাহিৰত আমাৰ হাড়বোৰ উলমি থাকে নেকি? নাথাকে। আমাৰ বডিটোৰ ভিতৰত আমাৰ এটা স্ট্ৰাকচাৰ আছে that is formed by the bones within our body, right? So that structure that is present inside our body is known as the internal skeleton. Human beings and all other vertebrates মানে কি হৈছে? Animals which have backbone are known as vertebrates. Okay, human beings and all other vertebrates have internal skeleton made up of bones. These bones are connected to muscles. Bones and muscle together help in movement. Insects, scorpions, crabs and starfish have hard external skeleton called exoskeleton. এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে ক্ৰেব, কেকুৰা, তোমালোকেতো দেখিছা বাহিৰৰ খোলাটো টান হয়নে নহয়? সেইটো ফালিব লাগে, তাৰপিছত হে ভিতৰৰ মানে ফ্লেছটো ওলাই আহে। কিছুমান এনিমেলছৰ স্কেলিটনটো আউটাৰ কাভাৰিংটো মানে টান থাকে, মানে সিহঁতৰ স্কেলিটনটো বাহিৰত থাকে, প্ৰটেক্টিভ লেয়াৰটো বাহিৰত থাকে, ৰাইট? চ' that is known as external or exoskeleton. আৰু কিছুমান এনেকুৱা জীৱ-জন্তু আছে যেনেকৈ তোমাৰ হৈছে এইটো কি বুলি কয় স্নেইলছ, অ'কে, ৱৰ্মছ, পেলুৰ নিচিনা বস্তুবোৰ, ৰাইট? সেইবোৰ খুব মানে ইটছ ভেৰি শ্লাইমি, ছফ্ট। সিহঁতৰ গাত কি থাকে? সিহঁতৰ বডিটো ওপৰটোও পাতল মানে ছফ্ট, ভিতৰটোও ছফ্ট। চ' দেয়াৰ বডিজ আৰ ফিল্ড উইথ কেভিটিজ or their bodies are filled with cavities which are filled with fluids. Okay, বিজলুৱা পনীয়া বস্তু থাকে সিহঁতৰ গাত। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে আমাৰ হিউমেন বডিত কি কিটা পাৰ্টছ আছে আৰু আমি কেনেকৈ মুভমেণ্ট কৰোঁ। So we are going to learn about the human skeleton. So always remember
adult human skeleton is made up of 206 bones. Adult skeleton eta kimanta bone thake 206 bones thake. Adult mane eta fully grown. Okay, so bones are very hard and rigid, and bones are richly supplied by blood vessels, which eta bones bur potokke bhangile eta tomar kabar hat bhangise to jura lage na bhal kyo hoy jura kyo lage karon tat blood vessel or supply to ভাল হৈ থাকে ওকে আৰু যেতিয়া দুডাল হাড় এডাল ধৰা হাড় এটা পইণ্টত লাগিলে সেই যে পইণ্ট লাগা পইণ্টটো হেতুক কয় জইণ্ট বুলি কয় ঠিক আছে and there are some small flexible tissues মানে মুভ কৰিব পাৰা I am able to move my fingers why because there are ligaments present okay what are ligaments ligaments are flexible tissues which allows you to move your bones accordingly so these ligaments held your bones in a perfect place where they should be and helps it to move ligament pure tomar bone bur ji thait thakibo lage he thait thakibole sahay kore aru tomar body to according to your wish and according to your ease it helps it to move now you have to know about cartilage now what is cartilage Now bones and the joints at the end are covered with some tough but very smooth and flexible tissues. Okay, ebu tissues are cartilage aru ligaments bur tetia hole bone buror sheshtu mane etu edal dhora edal bone yar dhora jitu mur tu ase ei mur tut ba etu eta mur hoine edal bonor ya etu eta mur hoise ei mur burot kisuman soft tissues thake কিন্তু হেবুর মজবুতো হয় এই হেবুরক কি বুলি কয় কার্টিলেজ বুলি কয় এতিয়া স্কেলিটনৰ তিনটা মেইন ফাংশন আছে কি কি নাম্বার 1 it supports the body and helps to maintain the shape আমাৰ মানুহৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কিহৰ কাৰণে আহে আমাৰ স্কেলিটনটো কাৰণে আহে নাম্বার 2 it protects the internal organs of our body heart lungs liver brain এই সব বস্তুবোৰ তোমার স্কেলিটনটোৰ ভিতৰত থাকে তো protect কৰে organsবোৰ right so it helps the body to move you have understood this so these three functions of the skeleton are extremely important please put a star mark and you remember these points okay now we will study about the human skull this part is the skull okay the bony framework of the head is known as the skull it is made up of several flat hard and strong bones septa flat hard tongue and strong bones these bones join each other to move immovable joints tumi ki nijor bone to eneke brain to lorabo nwara can you move your brain can you move the bones that are present in your skull no you can't so they are composed of strong and immovable joints okay they do not allow movements all bones in the skulls are fixed except the lower jaw now everything here are fixed we cannot move or shift these things what we can move is only our lower jaw see I am talking I can move this part is being moved so our lower jaw is the only part in the skull that can be moved remember that the skull protects four things what do the skull protects the brain yes the brain the eyes the ears and the tongue okay the brain protects the skull protects four things the brain the eyes the ears and the tongue okay great vertebral now we'll study about the vertebral column that means our back okay vertebral column amar raj hardal ji ase hetu koy vertebral column it starts from behind our head you are able to move your back because it is supported by a flexible column of bones called the vertebral column or vertebral column to olop S type of thake it runs to the hips tomar kokalo leke thake total kimanta bone thake 33 ta bone thake vertebra these bones are connected by flexible cartilages cartilage mane tumaloke pohisila already ki ya cartilage bones are flexible they helps you to move you can stand you can sit you can bend all these movements are allowed by the flexible cartilages these bones are connected by flexible cartilages the flexible vertebral column protects the spinal cord amar rajharor majot edal spinal cord thake central nervous system jitu amar body main আমার বডি টু নার্ভাস সিস্টেম এটা আছে তোমালোকে জানা আমাৰ বডিত ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থাকে সার্কুলেটরি সিস্টেম থাকে নার্ভাস সিস্টেম থাকে রেসপিরেটরি সিস্টেম থাকে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ সিস্টেম থাকে তো নার্ভাস সিস্টেমৰ মেইন যিডাল তোমাৰ
বস্তু হয় হেতুৱে হৈছে তোমাৰ ব্ৰেইনটো আৰু ব্ৰেইনটোৰ পৰা এডাল স্পাইনেল কৰ্ড আহে সেই স্পাইনেল কৰ্ডডাল একদম মেইন নাৰ্ভডাল বুলি যিটো ক'ব পাৰি সেই স্পাইনেল কৰ্ডডাল কোনে প্ৰটেক্ট কৰে আমাৰ এই ভাৰ্টিব্ৰেল কলমটোৱে প্ৰটেক্ট কৰে মানে পিঠিৰ ৰাজহাড়খিনিয়ে প্ৰটেক্ট কৰে The flexible vertebral column protects the spinal cord, which is a part of your nervous system, and it supports your head. Aru amar ei pithir didal razar etu amar skull to mane support kore. It helps our skull to stand erect. Eti ami next pohim rib cage. Amar bukut rib cage thake. Our heart, our lungs, everything is being protected by the rib cage. Okay. The 12 pair of curved bones, 12 pair, mane tumar ek side e 12 dal, ek side e 12 dal, 12 pairs. That means there are total 24. Okay, 12 pair of curved bones called the ribs are attached to the vertebral column to the rib cage. The rib cage is in the chest region. Bukut thake a long bone in the center. Etia rib cage dal. Etu hoise tomar rib cage. Hoy, etu rib cage. Rib cage tur mazot jidal edal har ase. Edalok koi sternum buli koy. Thik ase. Etia ei ribs bur hodai flexible bones hoy. Kihor karone ami jetia উহালো তেতিয়া আমাৰ রিবস টু মানে কি ইট হেল্পস এটা সো আমাৰ ভিতৰ আমাৰ আমি যেটা উহালো এটো লাংস টু আমাৰ মুভ কৰে কেতিয়াবা ফুলি যায় কেতিয়াবা কন্ট্ৰাক্ট হৈ যায় হেতু টু তোমাৰ রিব টু এটো রিব কেস টু এটো হেতু accept koribo paribo lagibo na so that thing is managed by the rib cage and therefore it is composed of flexible bones okay heto monot rakhiba rib cage amar lungs aru heart to protect kore next ami pohim arms and legs or kotha acha arms okay and our legs each arm and leg has 3 long bones and several small bones eto so tumaloke okay so this is your hand. This is 1 bone, 2 bone, 3 bone, right? Similarly, like see this is your leg. Okay, can you see the bones? Right. Okay. So the long bones of the arms and the legs are hollow and tube-like structure. Hollow, pupula bitor dekuna thake. These bones are extremely strong. A bone kidal enekwake design korise bhorir jate e tumar body to weight to lobo pare. It can take the weight of the entire body. Okay, so these are the most strong bones in our body. These bones are extremely strong that are able to hold weight and tolerate pressure. That is why we are able to carry our own weight and lift additional weight and walk. Okay, I hope all of you have understood till here. Great. Now we will talk about movable and immovable joints. We can jump. We can fold our hands. We can twist our neck. So whichever parts in our body helps us to do certain movements, those are known as movable joints. But can you control the motion that is going on inside your body? Can you control certain motions? You can't control certain movements. So those are known as immovable movements. Okay, so now let us discuss about the movable joints in our body and how do they work. Movable joints, etia amar knee. In our knee, you can bend your knee, you can kneel down, you can jump, you can open your legs wide open. First we will go just to the knee. Okay, athulezam. Movable joints are surrounded by thick fluid called the synovial fluid. This fluid acts like oil and lubricate the joints. The cartilage and the fluid makes the movable surface of the bones at the knees wear resistant. Old people have knee problem mainly due to the damage of cartilage. Cartilage take a long time to repair because they do not have direct blood supply. Acha. Tumaloko ghorot ekhon dorja ase. You have a door in your home. And what happens? Suddenly the door starts making creaking sounds as you are closing or opening the door. What does your father or your mother do? Ki kore mahote? They put some oil, right? Greasy substances. Either they put, if anything is not available, then they will put some coconut oil or just regular mustard oil or anything. And if possible, if they have the machinery oil, they will put the machinery oil on the hinges. Dorja khonor sepot tel diye. Hoine noy kyo tel diye? Tetia he tel to diha pise tetia movement kori diye. Bostu to tumar শব্দ নোহোৱা হৈ যায় হয়নে নহয় হয়নে নহয় একেটা কন্ডিশন আমাৰ
বোনছবোৰৰ জইণ্টবোৰৰ মাজতো হয় আমাৰ যিবোৰ মুভেবল জইণ্টছ আছে যিবোৰ আমি মুভ কৰিব পৰা জইণ্টছ এইটো মই মুভ কৰিব পৰা জইণ্টছ এইখিনি হ'ল আঙুলিৰ মাজখিনি তো ইয়াৰ মাজত এইটো এটা ধৰা হাড় ধৰি লোৱা এইখিনি অকণমান হাড় ধৰা ফৰ এক্সাম্পল বা এইটো এটা জইণ্ট ইয়াত এইখিনি এই আঙুলিটো এডাল হাড় আৰু এইখিনিৰ লগত এইটো যে হাড়টো আছে তো ইয়াৰ এই দুইখিনিৰ মাজত যিটো ফ্লুইড থাকে সেইটোক কয় চাইনোভিয়েল ফ্লুইড সেই চাইনোভিয়েল ফ্লুইডটো তেলৰ নিচিনা কাম কৰে যে তোমাৰ বস্তুটো কেৰকে মানে ধৰা মামৰ লাগি যাবলৈ নিদিয়ে এতিয়া বুঢ়া মানুহবোৰ যেতিয়া পৰে তেতিয়া সেই মানুহবোৰৰ সহজে ভাল নহয় কিহৰ কাৰণে এই বস্তুটো তোমাৰ কি হয় যিটো কাৰ্টিলেজ আছে সেই মানুহখিনিৰ গাত সেই কাৰ্টিলেজত আকৌ ডাইৰেক্ট ছাপ্লাই ব্লাড নাথাকে আৰু ধৰা বয়স হ'লে মানুহৰ সহজে ৰিপেয়াৰিং কেপাবিলিটিটো কমি যায় ৰাইট চ' সেইকাৰণে সেই মানুহবোৰৰ পটককৈ ভাল হৈ নাথাকে বুজি পালানে বুঢ়া মানুহবোৰ পৰিলে দুখ পালে কিয় ভাল নহয় আমি এতিয়া ধৰা তোমালোক সৰু ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে পৰিলে তোমালোকে পটককৈ ভাল হ'ব আমিও ধৰা পৰিলেও হাত ভাগিলে আমাৰো ভাল হ'ব তোমালোকতকৈ অকণমান টাইম লাগিব পাৰে বাট আমাৰো ধুনীয়াকৈ ভাল হৈ যাব ঠিক ধৰা আমাৰ মাহঁতৰে ধৰা দুখ পালে ধৰা অলপমান আমাতকৈ বেছি টাইম লাগিব বাট ভাল হৈ যাব কিন্তু ধৰা আমাৰ আইতাহঁতৰ যেতিয়া ধৰা পৰিব তো তেওঁলোকৰ ভাল হওঁতে ধৰা বহুত টাইম লাগে পিছত আকৌ ধৰা গা চা বেয়াই হৈ থাকে বিষ চিষ হৈ থাকে সেইটো কিহৰ কাৰণে কাৰণ এট এজ যেতিয়া বয়স হৈ গৈ থাকে আমাৰ টিস্যুজবোৰে ৰিপেয়াৰ কৰা কেপাবিলিটিটো লাহে লাহে কমি গৈ থাকে অ'কে এতিয়া নেক্সট আমি পঢ়িম বল এণ্ড চকেট জইণ্ট হোৱাট আৰ বল এণ্ড চকেট জইণ্টছ নাও বল এণ্ড আমাৰ কঁকালৰ পৰা আমাৰ ভৰিটোৰ জইণ্টছ ফ্ৰম আৱাৰ ৱেষ্ট আৱাৰ লেগছ দ্য পাৰ্ট ৱেৰ ইয়ৰ লেগছ এণ্ড ইয়ৰ ৱেষ্ট আৰ বিং জইণ্ট অ'কে দিছ ডায়েগ্ৰাম এইটো মানে কঁকালৰ হিপ জইণ্টটোৰ লগত যেতিয়া তোমাৰ ভৰিত জইণ্টটো লাগি থাকে হা সেইটোক কয় তোমাৰ বল এণ্ড চকেট জইণ্ট কি কৰে বল এণ্ড চকেট জইণ্টে বল এণ্ড চকেট জইণ্টটো এইকাৰণেই বল এণ্ড চকেট জইণ্ট বুলি কয় কাৰণ এটা এণ্ড গোল হয় আৰু ইটো তোমাৰ হলো কাপ মানে এনেকুৱা এটা এইটো গোল এইটো এই কাপটোত ফিট হৈ যায় অ'কে তাৰপিছত এইটো মুভমেণ্ট হৈ থাকে চ' ডেট ইজ ন'ন এজ দ্য বল এণ্ড দ্য চকেট জইণ্ট আৰু এইটো আৰ্মছ আমাৰ এইখিনিৰ আৰু আমাৰ কঁকালৰ পৰা ভৰিলে যোৱা যিটো জইণ্ট সেইটো হৈছে তোমাৰ বল এণ্ড চকেট জইণ্টৰ মুভমেণ্ট নেক্সট আমি পঢ়িম হিঞ্জ জইণ্টৰ মুভমেণ্টটো কোনটো এই যে তুমি কাপবৰ্ডটো খুলিলা কাপবৰ্ডটো যে খুলিলে দৰ্জাখনৰ পৰা যে দৰ্জাখন আৰু কাপবৰ্ডটোৰ মাজত যে যিটো কাপবৰ্ডৰ দৰ্জাখনৰ লগত যে যিটো যে জইণ্টটো যে থাকে যে সেইটোকে কয় তোমাৰ হিঞ্জ জইণ্ট বুলি কয় ঠিক আছে আৰু হিঞ্জ জইণ্টটোৱে তোমাৰ এটা ডিৰেকশ্যনতহে ধৰা মুভমেণ্ট কৰিবলৈ দিয়ে ধৰা এইটো এনেকৈ গ'লা এনেকৈ দিলে এনেকৈ এতিয়া এই মই হাতটো ধৰা এনেকৈ বেণ্ড কৰিছোঁ মই হাতটো এনেকৈতো বেণ্ড কৰিবতো নোৱাৰোঁ এইফালে জানো মই বেণ্ড কৰি এইটো যেনেকৈ ফ্লুৱেণ্টলি বেণ্ড কৰিব পাৰিছোঁ এইটো মই ইফালে বেণ্ড কৰিব বা এইফালে বেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ডেট ইজ হিঞ্জ জইণ্ট অ'কে নেক্সট আমি জানিব লাগিব পিভটেল জইণ্টটো আছে আমাৰ এই নেক ৰিজনত আমি যিটো ধৰা পিভটেল জইণ্ট আছে যে সেইটো ৰোটেট কৰিব পাৰোঁ right I am able to rotate my head see so the skull is joined to the vertebral column in such a way that it rotates on the pivot like the upper end of the vertebral column oporot duita side ole to rotate pura to and fro sob fale move koribo paro so that is a pivotal joint gliding joint to hoise wrist and ankles এটা আমি সহজে we can glide this right so sideways we in the wrist and the ankles it helps সাইডলে দুইফালে সাইডলে যাব পাৰে আগলে যাব পাৰে হয়নে নহয় সো হেতু কয় তোমাৰ গ্লাইডিং জইণ্ট এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ right so these was all about the human skeleton and joints for class 6 now I am telling you please go through the video multiple times ekebarote tomaloke nubujibo para bare saba go through the video multiple times as many times as you want right and try to understand the point these are very easy things you take it easily you will understand easily and please one more thing this is a very important diagram for you all not only for class 6 but till class 10 this diagram is very important try to draw this diagram practice this diagram numerous number of times and also label the diagram to aki thole nohoy kuntu ki hetu label koribo janibo for example you are drawing the human skeleton you should point out which is the skull which is the rib cage which is the ball and the socket joint which is the pivotal joint right you need to pinpoint every single thing
Okay, so I'll see you in the next video. Keep your studies updated and follow your school app and my channel regularly for updates. Bhalke porha shuna koriba. Keep yourself safe. See you in the next video class. Bye bye.